Kaudian na pamaltog jay sarat ken pinili agtultuloy iti non-uneg nga investigasyon. Mayorora iti resulta ti para pin-examination dagiti upat nga naudi nga kadwa ti kaudian a pamaltog ijay barok. Kardabang saba may pagtangsitong para banana chips iti batak para iti one barangay one product. Adan ti pagdudurasan ti napukulan ngubing nga nakuryente. Adan iti biyang ti legal department ti INEC. Inibeteng ti damag National Court of Appeals ruling sampay datang pinang executory para kadagiti Pugante nga Reyes nga nang papatay ti may isang broadcaster jay Palawan. Kabayatan na iti damag iti balasi tao kasla kadadakkel ti Estados Unidos, tinatunaw nga yelo jay Arctic Sea. Inibedeng ti damag sports sa nagkaribuso dagiti fans ken international media jay Estados Unidos. Iti dadateng ni Mexican boxer Juan Manuel Marquez para iti labanda ken Filipino boxer Manny Pacquiao. Ito'y ken sabsabali pa nga papaul tamdawag bayan na rin tayo danon ti pakabuklan na kalpasan ti naparigapalagip manipot ti studio. Ti PhilHealth isagot na kada kayo, kada Pilipino, miyembro, kada miyembro protektado, salon at tayo, sigurado. Kuya, member ka ba ng PhilHealth? Aba, dapat alam mo to. May bagong case rates ang PhilHealth para sa piling medical and surgical cases. Dengue, pneumonia, asthma, hemodialysis, at marami pang iba. Sa bagong PhilHealth case rates, tiyak kung makukuha ang benepisyo ng member. Wala nang mahabang computation. Empowered pa ang miyembro. Oh, ayos ka ba dyan, kuya? Taga PhilHealth ako, pare. Ako ang nagsabi sa inyong kanina eh. Tiadado pa nga informasyon, tumawag iti PhilHealth Ilocos Norte. Iti telepono bilang 770-4945 wenno 771-2222. Nadalus ken nalakang nga panganan kaditin kay sapsapulen wen gagayem nga bayagen ken nagtultuloy nga agserserbi ti sapasap ti Helen's Food House wenno Helen's Eatery. Ti Helen's Food House wenno Helen's Eatery ket ijaya na iti pamigat pangaldaw ken agkakaimas nga merienda nang runa ti Special Mickey. Ti Helen's Food House wenno Helen's Eatery ket araraken dagiti biyaheros gapuanan iti kinaimas dagiti luto na ken agkakaisem pay dagiti serbidura na. Masarakan ti Helen's Food House wenno Helen's Eatery iti laudi na paset ti Bantay Batak. Barangay Kiling Norte, Batak City. Kupwa kinimat matunan di kinaayat kinaanos nga agasawa. Ada Mr. and Mrs. Warren and Helen Aribuabo. Helen's Eatery iti turuhen. Ni panganan iti sarap sa pulen. Helen's Eatery. Pwede tayo iti pakabuklan di Papaolo di damag itibadeng ti damag lokal. Naipisog ti palitong sis saged day ti basura anang oram iti may nga balay jay ili ti pasukin. Di maputat tayo ti nadagama ta balay ti barangay may sa balay ti barangay 1 pasukin Ilocos Norte. Kinunada ta ni Fire Inspector Reynaldo Domingo ti Bureau of Fire Protection ti pasukin Ilocos Norte nga dati ket dinakamat na nga ti agtagikwa ti balay nga ni Chito Bisco. Iti investigasyon na ta nga dati ket naibeleng ti sampay na ta nga nagdep nga palito iti posporo iti basurahan na babayan tatay tinapan nagimatang ti tiyanggi iti sigarilyo. No sa di na ta nga dati ket nagkayamkam ti oram iti pader nga abay datay ti pagbasurahan nga dati ket sisiseged ti si bubukel na ta nga balayda iti isurat na oram ti
balay da bisko. Kapuanan ta dati ket naramid ti light materials. Suwag manod at kaligiti kagamitan ti pamilya, iti makuna nga naitarayda. Nagpaing matatay ti pamilya, iti mismo natang family house da. Umabot tatay ti 50,000 pesos ti balor dagiti na uram.